Para começar, um minutinho. You can also use this account with other Capcom services and campaigns, such as the survey about today's program. Opa. Beleza, galera. Muito boa tarde. Muito boa noite. Estamos junto com o nosso querido Elemento. Estamos cobrindo este evento da Capcom. Muito boa tarde, Elemento. Fala aí, Marquito. Boa tarde, cara. Vamos abrir aqui só no teu canal a live. Tu começou a intro aí? Manda ver, vamos lá. Conta pra galera que não é do Zagandog. Ó, tô fazendo algumas configurações aí, ó. Manda ver. Temos uma nova demo, né, que vai ser liberada, né, pra gente jogar, né? Também vai ter uma surpresinha, vocês falaram que vai ter aqui, né? No evento do novo jogo também, lá, que do nome do jogo, né? Então são dois jogos que vão mostrar aqui nesse evento, né? O Dragon's Dogma, que lança na semana entrante, no dia 22. Duas semanas mais ou menos, lança. E o outro lá que eles montaram ontem no evento do Xbox. Então são dois jogões que vou mostrar. É, vai ter alguns updates aí, né? Se vai ter a demo não dá pra saber ainda não, mas estão comentando que pode liberar hoje a demo aí. Se liberar uma demo, ele ainda vai ficar doidão. É, bem capaz que tenha, viu? Deixa eu colocar a legenda aqui, se tiver. A tradução vai ser contigo aí, Marquitos. Não temos legendas em português? Não, não temos não, cara. Deixa eu ver. Opção de legenda? Não, não tem não, cara. Vamos lá, se concentra aí então. Vou aumentar aqui a tela. Botar a fotinha do Dragon's aqui. Kunitsugami, Path of the Goddess. Tô vendo uma fotinha aqui na minha tela. Vai lá, começou. Ó, o primeiro jogo aí que eles estão mostrando é o Kunitsu, né? Que a gente viu no jogo do Xbox, no evento do Xbox. Alguns updates aí. Apareceu a imagem? Sim. Esse no jogo começou aí. É que até desse ano não vai dançar, hein? Quer saber lançamento, Capcom? Quando? Kunitsugami, Path of the Goddess, is a single-player action game that will test your strategy skills in a Japanese-inspired setting. Jogo single player de ação e aventura. The game is set on a mountain covered by defilement. During the day, rescue villagers to work with you. Ele é um RPG tático, né? The gates to another world open, and you'll fight to protect the maiden. Repeat this day-night cycle to bring peace to the villages and purify them. E levar a paz para as vilas. Mount Kafuku, a land blessed by nature and the goddess who inhabits it, is suddenly engulfed in a black substance. This defilement transforms the mountain. It steals masks that contain the goddess's powers, making them its own, and threatens the villagers. Tem o poder dos deuses. O poder dos So guides the maiden Yoshiro. O poder da As they use vila. the masks and work with the villagers to purify each village and return the mountain to peace. Trabalhar com o pessoal das vilas para poder trazer a Now, paz. let's take a look at some in-game footage as we go over elements of the gameplay. Vou mostrar os elementos de gameplay e outras coisinhas mais.
torii gates cover the mountain. At night, these gates connect to another world, and the Seethe emerge to steal Yoshiro's power. Durante a noite, During the day, you must purify ele the defilement essa ponte está and conectada guide com outro Yoshiro mundo. to the gates, so she can sever the connection to the other world. Villagers who have been purified are given powers through masks and are able to take on a variety of roles as they work with soul to fight off the Seethe. Durante o dia e a noite vai ter mundos diferentes, é isso? Woodcutters excel durante a in close noite, quarters combat. vai para o outro mundo. Archers fight from a distance. Durante o dia, vai para um mundo normal. Ascetics use spells to restrain the Seethe. There are many other Pô, interessante o estilo artístico, né, que a Capcom trouxe nesse jogo, hein? you can freely place RPG villagers tático. who have been assigned roles. The carpenter accompanying So can repair contraptions in villages to help fight off the Seethe more Pode effectively. reparar as vilas e os oceanos, tudo. During the day, Olha aqui, rescue tá vendo? villagers, Tá make reparando, repairs, tá vendo? and Tá strategically reparando. place villagers to fight off attacks. Proteger as vilas de ataque de inimigos. The game progresses in real time, and night arrives before you know it. Caramba, Seethe o that jogo emerge from the gates at night vai ter attack que coisa de Yoshiro tempo in real. many different forms. Vai ter o que em tempo real? É coisa de tempo. Do nada pode ficar de noite. So gracefully Ah, o tempo vai se passar em tempo real, entendi. Sim. Então vai ter mudanças climáticas e tal. who have been assigned roles Interessante, legal, cara. Seethe until the sun rises. Chamou minha atenção. Não, ele é um RPG tático, cara, bem diferenciado, né? Na cultura japonesa, vai se passar. Cards contain the goddess's power and give soul A gente controla um samurai. much powerful attacks. Parece que ele vai recrutando outros no caminho. Sim, É isso? sim. A movimentação tá bem suave, cara. Change villager placement and roles in real time, even at night. What placements and Podemos roles mudar a will be vila most de local. effective? Where will the villagers fight? And which enemies will Soul focus on? Constant changes will test your strategy and tactics. Vê se ele explica qual é o objetivo do nosso samurai na história. Ali ele falou uma coisa sobre o poder dele, que eu não entendi. Ele que falou em cima dele, não consegui ouvir. Guide Yoshiro to the torii gates as the days and nights cycle. Vai passando tudo que você entender pra gente absorver. Of Ah, defilement. Portões vão abrir automaticamente. Se for dia e noite. Portões aí. Amongst the Seethe are the especially fearsome, festering Seethe. Acho que eu não entendi o que ele They falou, pursue mas So and Yoshiro with powerful attacks. Working together Ele with the com villagers poder de is the ataque, key poder to de ataque. defeating the festering Seethe. Purify the Poder- defilement covering the poder mountain. devastadores. What is it that awaits Yoshiro where you guide her? você tá vendo na imagem aí, ó. Vou matar mais de um inimigo. This title will be available in Japanese as well as English, Chinese, French, and other languages. Vai ter inglês, espanhol, We're japonês. excited to share this E Japanese outros inspired idiomas. setting and dynamic gameplay português. with players around the world. Kunitsugami, Path of the Goddess, launches on Xbox Game Pass, Xbox Series X, S, Windows, Vai estar direto PlayStation no 5, Xbox and Game Pass. Steam. Available in 2024. Vai estar no... ah, sem data ainda. Vai chegar esse ano. Agora eles vão falar. Ah, vai falar mais aqui. Kunitsugami, Path of the Goddess is coming later this year, and it looks really awesome. Yeah, I'm excited that we finally got to see gameplay. This is something I've had my eye on, and it's really interesting seeing kind of the fusion of both strategy and action, like, you know, setting up your troops for the battle, but then also what the engaging in the crossplay. battle and moving them as things progress. Definitely a very unique concept, and of course we got that
you know, very traditional. Vai ter crossplay? Japanese aesthetic going on with the spirits and whatnot. So really looking Palpite forward to meu, this one. esse jogo devia ter um crossplay e um multiplayer. Ah, tá. Mas não vai ser cooperativo, né? O jogo é individual. Então não sei. Aí sim, agora, Dragon's Dogma. Vamos ver se tem alguma novidade legal. Cara, 12 anos demorou pra chegar esse jogo. 12 anos, né? Vai lá, Marquito. Se liga aí. Aí são os produtores do jogo. Lança no dia 22. Alguma função do jogo que quer mostrar? Dragon's Dogma 2 is a narrative-driven, open-world action RPG. Mundo aberto, RPG. Fantasy world. Mundo de fantasia. Players feel like they've been reborn in this vibrant new world. Esse jogo sem ser Join cooperativo. forces with pawns skilled with various weapons to form a party of up to Mas 4. não online, local. While this is a single-player game, forming parties will recreate the feel of being on an adventure with friends. Players will encounter legendary monsters as they venture through the distinct areas of the game. Você controla várias classes ali. Some monsters fly through the air with dynamic attacks, Monstros while podem voar others are pelo more ar, cunning and mysterious. com ataques dinâmicos. Some appear at night, and others are colossal in nature. They will create a variety of challenges for the player. Test your decision-making ability and Alguns vai criar creativity using your desafios vocation and the para surrounding os players. environment. Esses monstros aí. Of course, you can always choose to run away. If you run somewhere occupied by fugir other se você quiser. characters, you may end up naturally. Olha a movimentação dessa águia, que legal. But reactions will vary, character Então to tem a opção de character. você enfrentar Some a will be águia ou frightened, fugir dela. while others will show courage. Porra, tá bem bonito. Their relationship with you, the Arisen, will vary based on the actions you take. That, in turn, will change their relationships with each other. O que você fizer A vai variety ter of ação, characters vai await you on your journey through ter Dragon's Dogma 2. Over consequências. 1,000 characters inhabit the world, each with their own unique stories 10 and mil motivations. personagens They will durante todo o sometimes mapa ask for your do help, jogo. marking the beginning of a new quest. Quests have an array of different objectives, from saving people being attacked by monsters and avoiding detection as you sneak into a location, to locating and delivering valuable items. As quests vão ter finais diferentes dependendo de como você começar ela e terminar ela. In some situations, combat isn't your only option. One alternative might be to make a counterfeit item and see if you can pass it off as the real Algumas thing. opções dizendo que você combate The às world vezes is a não é complex necessário. web of human relationships, and the player's choices have consequences. Ó, a escolha, como eu falei, do We've player expanded the vai ter world of the consequências. original game to make it a denser, more elaborate experience, enabling players to fully inhabit the role of the Arisen. We have several announcements ahead of the release of the game. First, Tem alguns take a anúncios look para at this fazer video. antes do anúncio do jogo ser lançado. Ó, o menu. Criação de personagem, né? A builds. Starting today, players can create and edit their Arisen protagonist and main pawn in the Dragon's Dogma 2. character Começando creator hoje, and pode storage. começar a criar personagem. Of course, you'll be able to transfer the character data to the full version of the game. Up to Vai criar só o Arisen personagem pra quê, pawns cara? can be created. E Tá de brincadeira? poderá Prepare for the levar o adventure personagem da before the demo release of the game. Ah, vai liberar a demo, é isso? You're planning to have some of the Ah, pawns aí sim, cara. created by E vai specific levar o players personagem as pra full official game. pawns. Agora sim, pô. Players will be able to hire up to 2 of these pawns to aid them on their journey. Poderá escolher duas dessas partes We will aí, ó. have more details about official pawns and who they will be in the near future. Please No watch futuro for eles vão estar falando mais updates. das outras partes ali. Dragon's Dogma 2 is now available for pre-order.
O pre-order já tá disponível. A Deluxe tem os bônus, né? Olha, vem esse anel ali. Algumas roupas e tal. Deixa eu ver se a demo já tá disponível aqui. Obrigado pela sua paciência. Não, foi bem curtinho. Você nem cansou nada. Dragons... Dogma... Wow, there's so much good stuff in there, lots to dissect. And it looks like people can go ahead and start creating their Arisen and their pawns with the character creator, right, Cowboy? Yeah, that's something I'm really looking forward to. I usually spend my first hour of gameplay just in character creation, so getting that done and ready to go is going to be fantastic. A primeira hora. Of course, I get to create my own official cowboy pawn, so make sure to keep your eyes out. Tá, a demo não tá liberada ainda não, cara. We could spend all day talking about the details, but we've actually got a special guest joining us. It's the director of the game, Itsuno-san. Hello, Itsuno-san. Thank you so much for joining us. Hi, konnichiwa. E aí, Konnichiwa? Cadê a demo aqui que você falou que ia estar, cara? Konnichiwa o que, cara? Ó, tem a Deluxe aqui e tem a Standard, mas a demo não tá aqui ainda não. Deixa eu atualizar aqui, vai. 前回と比べてポーンすごくなんていうのかな、賢くなっているというよりかはより個性的になっています。 tradutor japonês não entendo nada que tá falando. よりプレイヤーが育てたメインポーンの É complicado mesmo, cara. 一緒にメインポーンと行動した内 Que 容 vem とか a が貸し出した先でも a IA pra poder ajudar a dublar, vai. その経験を他のプレイヤーに伝えたりとかすることができるようになっています。あと今回スペシャリティっていう、ポーンそれぞれの特別な能力っていうのがあるんですけども、これはポーン1人につき1個だけ習得することができる。 Eu não entendi o que eles falaram ali, tem uma hora de gameplay pra jogar ali. Essa classe aí, se não me engano, é o Cavaleiro Místico. これ誰かに代わりにやってくんねえかな Você começa a jogar, né? ポーンがやってくれるような特殊能力になってるので、これをど Não, é o ポ Mago. ーンにつけるか、もしくはどの能力のついてるポーンを借りるかっていう。 Ele é especializado em magia elemental, vai ter habilidades de lançar feitiços e tal. E ele também dá suporte pro grupo. E aí, Konnichiwa, cadê a demo aqui, velho? スフィンクス Deixa eu ver, não tem demo nenhum aqui. Deixa eu procurar aqui na internet. Se tem alguma informação disso aí já. 大変だとは思うんですけども、 Demo ゲームプレイ始めたら Dragons Dogma いい 2. 話あったなと思いながら、フィールドを冒険してもらえると出会える Que かも hoje し já れないん podemos で、 criar os ぜ personagens. ひスフィンクスと戦ってもらいたいな Vou と。 jogar no dia 22. まず喋ってもらいたいな。 Então quer dizer que vai ter uma horinha pra jogar pelo menos. Sounds like we're gonna have to hunt down that Sphinx. Se for ali, vai ter So, uma a little bit hora of a fun pra poder question fazer before we tudo. move towards the end here. What would you say is your favorite vocation that you Então had the chance tem to uma hora play de so far? demo. 最近やってるのはできるんでねソーサラーなんですけども、この前新しく紹介した、 Ó o mago aí, ó. É capeta esse aí, hein? Ó, deu uma travadinha lá, mas acho que é deles aqui. É deles lá. É. アリズン、そのアリズンっていうジョブの中でソーサラーの武器を装備させて近接攻撃系のジョブとソーサラーを混ぜて、戦うっていうのが最終的には楽しかったので、それをお勧めしたいと思います。 Well, I could honestly ask you questions all day about this game, but I know you're busy and I do want to. Eu acho que eles vão liberar a demo, Marquinhos, na hora que terminar o evento, tá ligado? Thank you so much, Itsuno-san, and we'll see you next time. É normal que eles façam isso sempre. See you next time. Bye bye. Olha, acabou. Não, ainda vai ter mais alguns comentários aqui. Highlights 2024. Cowboy, what was your favorite part? I've been waiting 12 years for a Dragon's Dogma sequel, so as much information as I can get about 12 that, the anos, happier I am. então. Between the Pero official eu- pawns and the new locales we got a chance to see in the teaser, I'm pretty pumped. I will say though, Agora, por que demorou 12 anos? It looks like a very unique combination of action and strategy, so I'm also looking forward to that. Yeah, before we wrap up, we do want to say Hein, Marquinhos, por que demorou 12 anos pra trazer a segunda? We'll be back with day 2 of Capcom highlights on March 11th. Não sabe, não? See you there. Força de Thanks so much, vontade. everybody. Não, negativo. Não grana. Não, claro que não, rapaz.
Cadê essa demo aqui? Cadê a demo? Pô, ainda vai ter mais ainda. Ah, cara. Capcom USA, also joined by David at the end over there, also from Capcom USA, and we have some special guests from Japan. Would you guys like to? Eles vão jogar ali, ó. Hello, my name is Ken Mendoza. I'm a promotional producer for Dragon's Dogma 2, and this is. Olha no site Capcom USA. Não, tô esperando aqui na PlayStation Store, cara. Se libera aqui. Capcom EC? O que tem lá no Capcom EC? Ele falou o quê? Ele falou uma coisa do site que eu não entendi ali. Today we're releasing the character creator and storage tool. So this is Capcom. something that everybody can download for themselves on any platform that they want, and they can go ahead and start creating their pawns and their arisen for themselves. So should we go ahead and get into it? I think so. And what we're going to start with is, so you can actually create Beastrin in this game. So we are going to. Eles vão mostrar o criador de personagem ali, ó. A Beastrin based off of a cat. Also, might be worth noting that you can store up to 5 characters there, so you can create several characters and choose last minute which one to load or use some that you pre-created after. 5 modelos, né? Yeah, we're going to show the cat on screen. That's Daisy, who we're trying to. Ah, foi o que eu falei. Foi o que eu falei, rapaz. Não é isso aí, cara. são como é que fala? As características que vai ter dentro do jogo, o guerreiro, o mago. So, Joe, why would you choose such a complicated cat out of all possible cat options that we have? Feiticeiro, cavaleiro místico também, arqueiro. You chose a really cute personagem branco, cat, preto. It's a really tough one to reproduce here. Yeah, well, I think David is up to the task. Todas as cores tem, pra ninguém reclamar, né? I think that we'll really be able to see the strengths, Preto, the branco, power of the character creator. You can do so much roxo, with it. rosa. Todas as cores So de right pele que now, pessoas possam inventar no David, you're mundo, going through né? the base head options, right? So this kind of like lays the groundwork for the character that you're going to create. Essentially, yeah. It's like kind of, you can always affect and adjust things as you need to, but like this kind of gives you like a base for where you can go from. So if you want to like get the eye shape or like the way that like certain features are going to look, you can go from there. And then like if I want to adjust to match the fur pattern, I can. Yeah, and you have a lot of options with the fur. All different types of colors. As you can see, there are many colors. The development team put some effort. Muitas cores. To make sure that you had a wider range of choices for the Para colors. roupa e tudo. There was a constant back and forth. We have way too falei, many. ó. No, it's not even enough. Personagem de todas as cores pode criar, até personagem rosa. So it's Unasan, you're on the side of wanting as much as possible, right? Nope, I was on the side on this is way too much. Well, the designers were like, no, this we need at least Lá no this voto, much. Well, Beastrin in this game for the first time, so acho que no remake vão botar I know that aqui, was a focus for the botando team uma to be able semana, to hein? create Beastrin and Arisen. But this time we put a lot of É bem capaz, viu? Bem no finalzinho ali. like option that we have. Igual fizeram com Final Fantasy. We achieved something. I mean, look at this, all the detail. Por isso eu não the comprei work. ele ainda. This was impossible with the hardware. Eu não power comprei that ele previous, porque console generations had, so. eu sei que devem botar lá no remake. Length of Então, the fur, right? o Final Fantasy eu comprei porque quis. Ô, Marquitos, tem certeza que o cara falou que tem demo, cara? Adjust Porque me deu a entender. Não, tu escutou foi errado, rapaz. Acho que ele falou que ia mostrar 1 hora, que é isso daí que ele tá fazendo agora. É o pre-show só. Pós-show, no caso, né? Não é demo não, viu? The character creation tools, obviously, there's so many more options than there were available in the first game. O modo de criação de personagens, será isso? É, basicamente isso aí que ele vai ficar mostrando. Vai mostrar 1 horinha ali e tal, da criação de personagem. Que demo mesmo, não tem nada não, cara. フォトリアルでどんだけゲームできるかって考えたんで、今回フォトリアルでなおかつキャラクリエイトもできて、まあしかもフォトリアルの顔ってなかなか作るの難しい。Os personagens parecendo mais um marciano, os personagens 人間 dele. っぽくなくなったりするんだけど、それもユーザーの皆さんが Ó, fica vendo a live aí, vai acompanhando aí, que eu vou tomar um café ali, cara. Pegar um cafezinho pra mim lá. よくできた顔が
できるようなっていう Acabei de tomar o meu aqui. 作り方 Ah, もす vou ご lá く fazer um sanduba pra mim comer, cara. 作ってます。選ぶだけでたどり着くようなやり方を採用してます。 So with Devil May Cry 5, the team tried to implement photorealism into an action game to make it feel natural. And with this game, we didn't only want to go a step beyond that and just have photorealism and also allow the player to create their own character in a photorealistic way. When you try to do that, when you try to go for photorealism and then allow character creation, then when you're editing, often the character will feel unnatural, have some weird features because you went for photorealism, but we wanted to enable that in a way that felt natural and also intuitive for the user. So that's what we aimed at creating with this character creator. Yeah, I think personally for myself, anytime I try to make a cool looking character in a game, I'm not very good with the tools. So I usually create something and then I spend an hour on it, I end up not liking it, and then I just go with the default character. So I mean, it's really cool that you can make so many like really good looking characters that look like they would be main character in another game. めちゃめちゃ僕らとしては嬉しい限りです。 That's exactly what the team wanted to go for. It's great to hear that. Yeah, and I know in order to kind of achieve that, right, there was a lot of different like faces that were scanned into the game. Can you talk more about that? そうですね。まあ獣人の顔はスキャンしないんですけど、手作りのやつなんですけども、人間の顔は80人以上スキャンして、まあベースのモデルとして、スキャンしてそれを元に、まあエディターに収録してます。 Vamos ver se aqui tem já alguma coisa. For Beastren, of course, we didn't have anyone that we could actually photo scan for いないからね、ビーストレンね。we don't have any Beastrens that we could photo scan that would have made things easier. But so the Beastrens are handmade. But for human faces, we scanned around 80 faces. And yeah, so that allowed the customizations between this, and them as a base for all the different customizations that you can make for human faces. The difference between the Beastren being pretty handcrafted and then trying to make the humans look really realistic. Não, aqui não tem nada nesse site aqui. 人いないですもんね。 Yeah, I mean that's the thing. I mean we went for photorealism. It looks kind of realistic. However, you don't find anyone like that looks quite like this. You don't see these people every day? No. こんな感じ電車乗ってないですよね。そうそう。 To remind everybody, it's a fantasy game. そうそう、歯をね、見てほしい。歯。 Mas uma coisa que eu ouvi bem claro que eles falaram, galera, que eles falaram que você pode criar essa personalidade já, desde hoje. Isso que me deixou confuso. I mean, I'm sure you've never seen a game where you can select which teeth to have and which teeth not to have. And you can even change the color. で、歯の色も変えられるんですね。そうそう。 Exactly. 白いのから黄色いのまで。 Whitish, yellowish. Oh yeah, it's 黒いのもあるもんね。 Yeah, black teeth. yeah, the level of detail. There's so much customization. 本当にすごい細かいところまでカスタマイズしますね。 Down to the claws, the color of the claws. ね、これも爪の色も。そうなんですよね。いやいやもう本当にこれはもう本当にねチームのみんなのこだわりと頑張りのおかげで Deus do す。 céu. This really is a Que product. personagem feio. The labor and the passion of the team that worked on this. Yeah, shout out to the team for. I mean, it's going to be really interesting to see Personagem. now that they'll have their hands on this because I mean, there's just so many possibilities, so many things you can make. And that's the thing. We expect people to take their time on this. There's so much customization that we hope that people really take their time on this, and that's why this is coming before the game's release. Tem bastante David, how do you customização feel demais. we're getting on Daisy here? I think the color is almost there. You got the hair. I mean, you have to take your own. É o único que falta agora personalizar a partir. At this point, like, yeah, I mean, I'm pretty confident with the pattern and everything, the calico pattern. Melhor não falo nada disso aqui. Not sure how I feel about the body. Like, Daisy's kind of a small cat, so maybe keep her kind of tiny, meek. I know he said that Daisy is kind of a mild-mannered cat, but we're taking a little bit more of a intense interpretation here. So, David, are you kind of just playing around with the tools, or do you have something in mind that you're trying to achieve here? Meu Deus. At this point, I'm just trying to make something that looks interesting with the tattoos. Essa pechola. But I think I'm just about somewhere where I'm happy.
think we'll Cachorrão, hein? without Latino scars, lá. I don't know. Like 傷も入れましょうか。ああ、そうそう、傷もありますからね。Latino pra moça aí, né? types of options, but I don't know. I think I'm kind of happy. Tatuagem também. Just the tattoos as the markings. Vocation. What do we think Daisy is? É desde tempo colocar tatuagem nos jogos. Nimble cat at first. We're creating her as a Arisen, right? Yes. It's your Arisen. Yes. It's your vocation then. Tá aqui, se botar tatuagem num boneco, そうですね、ジョーさん何が得意なんです It's か your vocation, so what's your é gastar a memória do coisa. I am À most toa. likely going with the fighter, so maybe a mage would be helpful. No, she's your Arisen though. Oh, this is my reason. Oh, that's right. You just said fighter. Yeah, let's go fighter. Yeah. All right, fighter it is. Elemento. There's a lot of voice options. You can test them all out. So again, just a reminder, you can create Você vai poder 5 customizar o characters for your Arisen tatuagem. and 5 characters for your main pawn. Right now we're creating what will be Joe's main character, his Arisen. And actually, when you make the pawn, there's even more voice options, right, based on the temperament. So, looks like we're ready to finalize here. We'll do 2 flower names. All right. Then you can carry this over into the full game, right? You can create up to 5 Arisens and 5 main pawns in this character creator, and from those you'll have to choose Foi one alguma coisa de Arisen and 5 a one 6 pawn horas that aqui should que eu não be, consigo pegar. ドラゴンドグマ2のロゴがついてるキャラが本編やった時にこう読み込まれて出てきますので。 So whatever character has that Dragon's Dogma 2 logo, in this case, there will be the character that will transfer to the main game when you start Se playing. liberar a galera a demo, Got it. Yeah, that's good indicator so that you eu vou chorar de emoção. be ready for the main game. You'll have up to 5 options to try different things and go with the one you're most satisfied with. So just make Daisy, and we do plan to release her as part of our official pawn program, which you may have seen within Capcom highlights that we are partnering up with a couple of Capcom creators and different friends to have their official pawns featured in the game. I mean, the whole idea behind the official pawns is anyone that's playing the game will have to create a pawn. You know, for me, it's like, oh, I can use the pawn of this person I usually check out on YouTube or whatnot. So, Yeah. But you know, now that Daisy's in there, would it be okay if you guys made me as a pawn? yeah, let's make sure everyone uses Joe. Elemento. I'm a little scared by that, but Let's go ahead and make David, Joe. I'm trusting you to. Oh, you should not trust me. Okay, all right. And everyone's just seen a lot of the options that you have, so. Yep. And now everyone all around the world will be able to use Joe the pawn. I don't know, maybe I shouldn't have made that suggestion. I'm a little worried David might, I don't know what he's gonna create. So word of advice from Itsuno-san, selecting the base face is quite critical if there's a specific look for which you're going, like in this case, for example, if you want the pawn to look like Joe, then the base face, the base head has to... Fala aí, Marquito. Tá ouvindo aí? Ah, beleza. Os caras estão mostrando. Os caras vão mostrar isso aí até o final do negócio. Pô, mas que graça, velho. Eles estão mostrando que tem uma customização bem variada, né? Olha lá. Vários rostos, cabelo. E eu vi eles mostrando uma coisa, você pode botar tatuagem no teu personagem e personalizar ela também. Eu sei que o jogo vai ter uma parada, acho que é mais de 17 anos. Alguma coisa assim, ou é mais de 18. Porque vai ter Porque... muita cena de coisa erótica, né? Cara, eu não sei, provavelmente alguma coisa assim, ou por conta da violência também. Não dá pra saber o certo ainda. Aí, Marquito, igual tu, o boneco lá, o carecão, tu viu, cara? Aí, ó. Ó o Marquito aí, ó. Foi igualzinho, cara. Mais ou menos. Mas ainda tem mais cabelo que ele. Dá pra fazer um boneco igual tu viu, cara? Já temos uma ideia para como pegar o personagem que ele vai fazer, né? Por aí vai ser um bom personagem. É careca. Não, tipo, a personalização tá bem legal, cara. Tá bem completa. Ah, vários tons de pele.
going through the character creator, Tatuagem também que eu vi também. There's a specific face that you want to resemble. The advice from Mitsuno-san and the development team, I know they went through this, is put a Pode ser picture of personagem that person altão ou next to baixinho. so that you can Cara, tomei um remédio e ainda tô com dor de cabeça, velho. Caralho. What the viewers should be saying is Mas pode ser que o ficar grandão, de altura, ou um anão. Vou deixar o volume bem baixinho, cara. O olho tem um olho de cada cor no personagem. ゲーム中のいろんなライティングの時にどう見えるかっていうのもこう変えられるんで。That gives you a preview of how the character will look in different settings within the game. Olha só. で出てきたら全然印象が違ってたってこともだいぶ少なくなると思います。So this should reduce the amount of people saying, well, sometimes you're creating a character, it has a specific look, and when you start the game, it looks completely different. This should give you a good idea of how your character will look now when it's in game. All this good in the lighting preview and all that, that team really put some effort into it. Yeah, I think it really comes through in just the sheer amount of options and things that you can really. Você parece o personagem lá do Yakuza. Cabelinho de samurai ali, amarradinho. Igual o cara do Yakuza. Yeah, it was a constant process of, you really think we need to allow this much customization? Yeah, I think it's really going to pay off once the community gets their hands on it, and they'll create so many things. He doesn't have glasses in here, so yeah, we can't add the glasses in the creator. So Até óculos. that's the thing. Right now in the character creator, you cannot put glasses into the character, but once you start the game, you will be able to acquire glasses and put them on your character. So yeah, right now I guess we will have to do the analog method, and I don't know. Take your glasses off. Os números podem botar de 1 a actual eye color, 75%. because I don't think you have those eyes. Yeah, I have brown eyes, I guess. Yeah. Brownish eyes. 意外と目の色で似る似ないが出ちゃうんでね。Yeah, that's something that also Vários tons também no olho ali, na pupila. it's pretty critical. Eu vi um olho verde e um olho azul. You can change so many options here. So there's like 3 different types of eye color. And you can Imagina, look like that. olho de cada cor. Até o branco do olho dá pra mudar, olha lá. Is that like early morning or something? It's me on an off day. But yeah. Eye style too. I think that looks pretty close to your eyes. And if you wanted to, you could actually do each one separately too. Whoa. Mas não criar ele mesmo. That's what I'm saying. The thing is, Joe's is a pretty good-looking guy. So. No, you're too nice. Yeah, yes. David, you have to make me worse. Cara de cima. Tentando criar ele mesmo. Bem que parecendo um cara com ele, né? Ele tá querendo criar o quê? Ele mesmo? Olha ali, o cara de cima, é igualzinho a ele. That's an average day. Rapaz, sei não, hein, cara. Today's an average day? Esse cara só ri. Maybe I'm being too nice. Olha no PlayStation aí, mano. Vê se eles liberaram uma demo no Play. Everything down. Eu tenho quase certeza que tu se confundiu ali, cara. Eles falam tanta coisa que continua. Oh man, he needs to eat. Of course, I can always just be nicer again. Thank you. You're so generous. このundo redo の機能がね、便利なんだ Até barulhinho do Play. バックが大変だったんですよ。 So what do you feel this redo undo function is pretty useful, right? Because it's not saying it's really useful. But oh god, finding all the bugs and clearing this bugs was such a nightmare. The movement style. Esse foi o único que eu não fiz pre-order até agora. これも結構重要ですよね。ずっと。そうですね。Pre-order. 男前やと何やってもかっこいいな。 That's the thing. If the character is good looking, no matter what you do, it's pretty cool. So. Não, animal. I have pretty Pre-order. good posture.
give him that gamer posture. That just reminded me, maybe I'm being recorded. Yeah, we should set up a little bit. Okay, David, you could straighten his back out a little bit, okay? That's okay. Too much. Yeah, just keep it. You can lean back. Lean back a little bit. Getting close to the defaults. It's like a pretty, I don't know, the kind of guy that you would be scared to find on the street, maybe. According to Yusuno-san, at least. Yeah. I mean, if you want to get scary. No, Just make Joe as intimidating as possible. nada. Imagina aí, cara. Proportions are a little strange there. ちょっと人間離れしてきたね。ちょっとバランスが崩れてきた。Yeah, I was driving away from natural look. From realism. All right, how are you feeling overall? Are we almost there? I think I'm almost there. It's the shit that we need to. Tô vendo aqui na Store se colocar alguma coisa, uma dica no The chin perfil. makes a big difference in the impression that the face gives, doesn't it? やっぱり開発メンバーでいろんなテストをやってたんです。Olha lá, agora o boneco tinha ficado igualzinho lá. でしたよ。Olha lá, ficou igualzinho agora. 触ってもらってましたね。Ele inchou as bochechas ali, cara. So the dev team Não, was, how nada. was it for the dev team to test this? Não vai liberar demo não aqui. Se fosse para liberar, tinha liberado já. On the character creator. ここだけでうまいこと言ってたらいいんじゃなくて、ゲーム中でいろんなその表情をしたりとか演技したりとかなっても壊れないようにするのがすごい大変なんですよ。And the biggest effort for the dev team went not just for the character creator to work properly, for the characters to look properly here in the character creator, but then once you create your character here, making sure that throughout all the game events, all the expressions that they make in the game work correctly for all kind of creations here, that did represent some work for the dev team. I'm not gonna comment on this. Complicado. 見えないかわからないもんな。 Yeah, we can't tell. You have to comment on this. How do we ask you why? Just leave it alone. Uma tatuagem do cara. See, do we have like a Blanca-esque orange color? Muito pelo. Density. Parece um macaco esse cara. That'll be nice. Tanto pelo que ele tem. そうですね。 Os caras bem peludo, né, Elemento? Isn't Dragon so much impressive? Oh, God. Olha ali, ó. Olha aqui, ó. Olha o que tem aqui de informação do Dragon's Dogma. 盤の色がいいか言ってもらった方がいいんじゃない Yeah, maybe we should leave it up to Joe. Cadê, ó? On a Joe, what color? David, wide open for self-declaration of Joe. Oh man. No teeth. O que você escutou lá e não entendeu é isso aqui, quer ver, ó? Os produtores revelaram a ferramenta de criação de personagem e armazenamento, que já pode ser rebaixada gratuitamente nas plataformas PlayStation 5, Xbox e PC. Ela permite que jogadores criem 5 visuais para o seu Nascem e peão principal a partir de hoje. Os designs serão automaticamente transferidos para o jogo completo quando o Dragon Ball 2 lançar no dia 22 de março, para plataformas mencionadas acima, garantindo que os jogadores possam embarcar de imediato na jornada. Thank you. Entendeu, Marquinhos? Tá aí no Play 5 aí, cara. Alguma coisa. Tu não viu, então. É um aplicativo para criar o personagem. Não achei nada ali. Não achou nada aí? Estranho, cara. Acho que não foi liberado. Quando terminar a live, eles liberam. And the Dragon's Dogma 2 development team has people from Durante a transmissão, eles não liberam. different countries, so it's not only Japanese people. We asked O pessoal não vê a transmissão, né? people members in the development team, like, what kind of stuff do you like? And that is reflected. Tatuagem feia da porra, mano. Não, se você não viu. Parece de rena. Toda preta. Tá vendo que tá cheio de pelo, olho cheio de pelo? They match the environment. Isso aí parece lama, cara. And also for the tattoos, you can either place one Ué, mancha no corpo, acho. Pega
comfortable with. Pega uma máquina de cortar cabelo, corta tudo aí, ó. Lisinho. And those are already put in a way. A esposa do meu irmão, né, tá fazendo uma coisa de cortar cabelo, exatamente. Diz que o curso que ela tá fazendo, o pelo não cresce mais. Como é que o pelo não cresce mais, cara? Basta pro sovaco. Eu sei que na cera quente demora mais, cara. Mas tem umas técnicas aí de tratamento, acho que é no médico que tu vai lá, que não cresce mais cabelo, né? É bem isso aí. Não cresce mais não, cara. Fala pra ela. Não quer pegar um Marquito como experimento? Não, mas tem gente que faz umas paradinhas assim, eu já ouvi falar disso aí. Eu não entendo muito bem não, mas já escutei alguma coisa assim. É um curso para você aprender a tirar cabelo do corpo da pessoa e não crescer mais. Não, então, eu tô te falando que eu já escutei sobre isso daí, sobre o cabelo, o pelo, né, não crescer mais, hein? Uma coisa assim. Deixa a xícara na cozinha. So one thing encourages people to do is get the character creator, get your cool or your best looking characters, put them on, post them on social media, so other people can say, hey, how did you get that look? What kind of settings did you adjust to get that look? And enjoy that communication with other people until the game comes out. Brag about it. Yeah, with how dense the tools are, there's so many things you can do. I think we'll see a lot of cool things. しかもこうフォトリアルが破綻しないとこが僕はいいなと思ってるんですよ。And for Itsuno-san, he takes a lot of pride that it still looks photorealistic. So with all these customization options, the end result does look photoreal. Itsuno-san, are there any characters maybe from your previous games that you're hoping people create or that you see it in the community? まあ僕のというかあ Sabe な que た você não の podia ligar o Play 理想 5 de の lá, Elemento? 人、まあ Oi? Google tava 彼 desativado. 女とか理想の O Google? 彼氏彼女像 Ah, eu não entendo, Marquitos. Tem uma opção Mas era o pra quê? ligar Mas era o que o Play 5 basicamente? pelo でもらってどんどん上げてもらえるとちょっと嬉しいかも。Não entendi. Tem duas ferramentas no Play 5. Uma ligar pelo Spotify e outra ligar direto pelo Google. Que estavam desativadas. Mas veio de fábrica assim? Sim. É que eu não habilitei. Agora habilitei. Ah, deixa eu perguntar uma coisinha, Marquitos. Na época que tu pegou a bundle, né, do Spider-Man 2, Well, David, it looks like you're wrapping up. o preço dela era o mesmo da versão normal? Ou era mais caro? Mais cara. Quanto mais caro, tu lembra? ぜひね皆さんの O Spider-Man normal, base, このキャラクター Não, Spider-Man normal base não, cara. 鍵盤 É a bundle e o base, né? それぞれ5体ずつ作って Tá. o base, どれ使おうか Ah. ギリギリまで迷ってい Quanto? ただけると嬉しいと思います。 70. Não, eu digo console, o console. Ah, o console? É. Eu Tu lembra? paguei normal, $500. Normal? O do Aranha? O mesmo preço do console normal. Ah, tá. Só pra tirar a dúvida mesmo. Então quer dizer que todas as bundles que a Sony lança aí na Europa, né, Estados Unidos, então, é o mesmo preço do console base. Ela não cobra mais caro, não é isso? Não. Cara. Então faz sentido, O cara. FIFA tava $500. O do PS4 do COD também estava $500. Então as bundles
dá o jogo de graça e o console personalizado ainda, não é isso? Exato. Caraca, velho. Então vou te falar uma coisinha, viu, cara? Tem muitos jogos aí que a Sony tá inflando as vendas, cara. Entendeu? Porque ela não tá vendendo o jogo, ela tá dando de graça na bundle, pô. Entendeu? Outra coisa. Por isso que a Sony... Ó, por isso que a Sony hoje tá meio que no vermelho, tá ligado? Acabou aqui o evento, ó. Acabou. Vamos encerrar aqui a live aqui? Galera, minha opinião rápida sobre o evento, bom demais. Mas, não entendemos. Não teve nada no evento curtinho, pô. Evento curtinho aqui. Ó, a melhor parte é essa aqui de costa no final aqui. Até mais aí. Fui. Fui. Até o próximo vídeo.